अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लाह माशरा के उन्वान पर हक़ीर आपकी खिदमत में पैगामात पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन हर दौर में, हर वक्त में, हर जगह इंसान को इस्लाह की ज़रूरत पड़ती है। इस्लाह के मानी यह है कि इंसान को सही रास्ते पर लाया जाए और सही रास्ता उसे दिखाया जाए, जिसे कहा जाए तो गलत ना होगा, वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। जैसा कि परवरदिगार चाहता है अपने बंदों को, और अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत भी करता है, और उस मालिक ने हमें और आपको खल्क भी किया है। तो जिस मालिक ने हमको खल्क किया है वो बेआयब है, उसके यहाँ कोई ऐब नहीं है। न फस्क है, न फजूर है, न गीबत है, न शिकवा है, न बदगुमानी है। लिहाजा वो कैसे चाहेगा कि हमने जिसे खल्क किया है बेगुनाह बनाकर, वो गुनाहगार बनकर के हमारी बारगाह में आए। तो अल्लाह के पैगामात पर हमको अमल करना चाहिए, मासूमीन की सीरत पर हमको चलना चाहिए। यही वजह है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जहाँ भी जी रहे हो, जियो मगर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रह कर के जियो, अल्लाह के रास्ते पर जियो। आज के दौर में अभी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में औकाफ के नाम पर हमारी कौम दो हिस्सों में तकसीम नज़र आ रही है। एक मुहाफ़िज़े वक्फ़ नज़र आ रहे हैं, एक मुहाफ़िज़े वक्फ़ के अलावा गासिब वक्फ़ नज़र आ रहे हैं। मगर दोनों बहरहाल अपने हैं, और वो भी शीयत का दम भरते हैं, ये भी शीयत का दम भरते हैं। मगर वक्फ़ की हिफाजत के नाम पर कौम में टूट पैदा हो रही है, समाज में इख्तलाफ पैदा हो रहा है। असल वजह यह है कि दोनों सही तरीक़ों से रास्ते से भटक चुके हैं। उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमारे तरीक़ेकार बदल जाते हैं। हम किसी से जब इख्तलाफ करते हैं तो गाली गलोच पे आ जाते हैं, उसके ख़ानदान पर तरह तरह के इल्ज़ामात तराशियाँ करते हैं, जबकि ये इस्लाम में कहीं पर भी जायज़ नहीं है। माल इमाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारा दीनी और शरई फरीज़ा है, और जो लोग माल इमाम के मुतवल्ली बनते हैं या जो उसके केयरटेकर बनते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि कौम की जो इस्लाह की जाए वो अच्छे अंदाज में की जाए, मोहब्बतों से की जाए। हम अगर लड़के डांटो फटकार करके किसी को चाहें इस्लाह कर लें तो ये इस्लाह करना मुमकिन नहीं है। वरना अगर डांटो फटकार करके इस्लाह करना होता तो वो बूढ़ा जो वज़ू कर रहा था गलत, जिसे हज़रत इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि आप बैठो, मैं वज़ू करता हूँ और देखो मेरा वज़ू सही है या तुम्हारा वज़ू सही है, हम दोनों भाई वज़ू सही करते हैं या क्या है। इज़ान गिरम उसने जैसे ही वज़ू देखा, देखने के बाद बूढ़े ने इस बात का एतराफ़ किया, नहीं मेरा वज़ू गलत था, तुम्हारा वज़ू सही है। तो इस्लाह का तरीक़ा यही होना चाहिए। इस्लाह में मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लाह में प्यार होना चाहिए, इस्लाह में इंकिसारी होनी चाहिए। जब हम मोहब्बत और प्यार से किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो बजाय रास्ता बिगड़ने के रास्ता बनता हुआ नजर आएगा। लिहाजा हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हमको माल इमाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा दीनी और आइनी और शरई फरीज़ा बनता है कि हम माल इमाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। मगर लड़के झगड़ के, कौम को बांट के, इफ्तराक करके और एक दूसरे पर कीचड़ उछाल करके हम अगर चाहते हैं तो सिवाय कौम की बदनामी के कुछ नहीं है। इस हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ औकाफ आपके पास है, हमारे शियों से ज़्यादा औकाफ बिरादरान अहले सुन्नत के पास है। मगर जिस तरीके से हमारे यहाँ औकाफ के नाम पर लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है, ऐसा बिरादरान इस्लाम क्या नज़र नहीं आ रहा, जबकि आपसे कहीं ज़्यादा औकाफ उनके पास है। इसकी वजह यह है, हमें ऐसा लगता है
کہ کوئی یہودی سازش ہے جو اس قوم کو توڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے. چاہتی ہے کوئی یہودی سازش ہے جو ہماری قوم میں اس طریقے سے انتشار پیدا کرنی چاہتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. جو اوقاف کے ذمہ داران ہیں، جو متولیان ہیں، جو چیئرمین ہیں، ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جب آپ کو اس عہدے کے لیے چنا ہے، انتخاب کیا ہے، تو آپ اپنا مال سمجھ کے نہیں، مال امام سمجھ کر کے آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کریں. اس لیے کہ آپ اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں کہ جس کا وارث ابھی بھی پردے غیب میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، حکومت ناراض ہو جائے تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. اگر ہمارا امام ہم سے ناراض ہو جائے گا تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. میں اس لیے اپنے تمام متولیان سے، تمام مصلیان سے، تمام مسجدوں کے ذمہ داران سے دو گزارشیں کرنا چاہتا ہوں آج کے اس اصلاح معاشرہ کے موضوع پر. کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں کا نظام بھی بالکل بدلتا چلا جا رہا ہے. آج جہلا علماء پہ محکوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مساجد کے ذمہ داران جو سیکریٹری یا صدر ہوتے ہیں وہ امام جمعہ پر، امام جماعت پر اپنی حاکمیت دکھاتے ہیں. اس کی اصلاح کب کی جائے گی؟ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر جس مسجد کا امام محکوم ہوگا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی، امام کو حاکم ہونا چاہیے. مگر آج مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم نماز پڑھتی ہے وہی اپنے امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس کی غیبت بھی کر رہی ہے، اس سے شکایت بھی کر رہی ہے، اس کے اندر عیوب بھی تلاش کر رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ کی نماز کہاں رہی، آپ کی عبادت کہاں رہی؟ لہٰذا آج ضرورت یہ ہے تمام عاشقان رسول کو، آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا تحفظ کریں، اپنے معاشرے کی بقا کی خاطر معصومین کے فرمودات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں. صرف پہنچانا کا مال نہیں ہے، پہنچ جانا کا مال نہیں ہے، اسے اپنی زندگی میں اتار لینا یہ سب سے بڑا کمال ہے. تو میں پھر آپ سے ایک بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل جل کر کے اپنے قوم کی اصلاح کریں. اصلاح کے لیے ہمارے پاس یقیناً کوئی بہت بڑے چینل تو نہیں ہیں، مگر یہ جو دنیاوی چینل ہیں، سوشل میڈیا کا جو اس وقت چینل آیا ہے، جس سے بہت زیادہ اگر اچھائیاں پھیلی ہیں تو اس نے برائیوں کی طرف بھی لوگوں کو راغب کیا ہے. مگر ہم اگر اس سوشل میڈیا کو اچھائی کے لیے استعمال کریں گے تو ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا نظام یقیناً بدلے گا، اور لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بدگمانیاں ہیں، وہ یقیناً دور ہو جائیں گی. لہٰذا ہمیں معصومین کے اقوال پر چلنا چاہیے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے اندر سدھار پیدا کر لیا، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کر لیا، تو لوگ تمہیں دیکھتے جائیں گے، لوگ بدلتے چلے جائیں گے. ہم کو لوگوں کو بدلنے سے پہلے اپنے کو خود بدلنا ہوگا. اگر ہم اپنے کو ہم نے بدل لیا تو آپ یقین مانیں ہمیں لوگ دیکھتے چلے جائیں گے، زمانہ بدلتا چلا جائے گا. مگر ہمارے اندر خود اگر کمیاں ہوں گی تو لوگ ہماری باتوں کو سن کر کے ہمارے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو آج نظام ہے، جو دنیا کا نظام ہے، جو حالات ہے، اس حالات میں ہماری ضرورت یہ ہے کہ اوقاف کی لڑائیوں کی طرح، قانونی کارروائیوں کی طرح لڑا جائے. قوم کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے، قوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، قوم کو بانٹنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ یاد رکھیے، اگر اوقاف کے نام پر قوم کو لوگوں نے بانٹا، لوگوں کو تقسیم کیا، تو یہ یاد رکھیے اس کا بھی جواب معصومین کی بارگاہ میں دینا ہوگا. جس طریقے سے لٹیرے گنہگار ہیں، اسی طریقے سے قوم کو توڑنے والے بھی گنہگار ہوں گے. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوقاف کے نام پر ہمارے ہندوستان میں سیاست بند ہونی چاہیے. اوقاف کے نام پر ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں یہ بند ہونا چاہیے. اوقاف کے نام پر یہ لڑائیاں جو تقسیم کی جا رہی ہیں، قوم کو بانٹا جا رہا ہے اور انجمنوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں بچے تو آنے والا زمانہ ہم کو یقیناً معاف نہیں کرے گا، ہماری اولادیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. لہٰذا ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم قوم کی اصلاح کے لیے سنجیدگی سے اور میٹھی زبان سے کام لیں اور
लड़ाई को लड़ाई की तरह लड़ें, कानूनी लड़ाइयों को जो है कानूनी तौर पर ला जाए, जो लोगों के बीच में मसालिहत की बात है वो मसालिहत के लिए भी कोशिशें की जाए। अगर कौम हमारी मुत्तहिद हो गई तो इंशाअल्लाह यकीनन फिर हमारे हिंदुस्तान का नक्शा नहीं पूरी कौम का नक्शा सामने आएगा। लोग इस बात को मानेंगे कि नहीं, इनके क्या वहदत है, इनके क्या इत्तेहाद है। हजरत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला का ये फरमान है, वहदत के लिए कोशिश हो रही है। आज ईरान पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है वहदत की। अफसोस है हम दूसरों से तो वहदत के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपनों में खुद इंतशार पाया जा रहा है। पहले हमको अपनी कौम से इंतशार को खत्म करना होगा, तब यही हमारी कौम का इत्तेहाद दुनिया के लिए आइडियल नमूना इंशाअल्लाह बनेगा। लिहाजा आइए हम सब मिल करके अपनी कौम की इस्लाह के लिए हत्तल इम्कान वो लाए अमल तैयार करें कि जो लोग कौम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं हमें उनसे निपटना होगा, हमें उनसे मुकाबला करना होगा, हमें उनसे कोशिश करनी होगी कि लोग कौम को न बांटें। इसलिए कौम में जो दीवारें नफरत की खड़ी की जा रही हैं ये सिर्फ अपने नामो नमूद के लिए खड़ी की जा रही हैं, और इससे हमको बचना ये हमारा आईनी दीनी शरई फरीजा बनता है। कौम के लिए हमको काम करने की जरूरत है। कौम की फिक्र कीजिए, कौम को आगे बढ़ाइए, कौम में एजुकेशन लाइए, कौम में तालीम को के पैगामात को आम कीजिए और हमारी कौम को इत्तेहाद की दावत दीजिए। इंतशार से बचिए, इख्तलाफात से बचिए और मोहब्बत को इतना आम कर दीजिए जमाना देख कर कहने लगे कि जिस अली का चाहने वाला ऐसा है वो अली कैसा रहा होगा जिसे ये कौम मान रही है। हकीर नाची से तहज़ीब संदिज़वी इमाम जुमराची इल्तमास से दुआ।